ଦେଇଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ରହି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷର ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। କହିଛନ୍ତି मो विषय किसी न जानी किसी लोक रिल्स करी मते बदनाम करुछंती। मु कोनोसी गणमाध्यम संस्था किंबा कोनोसी सांबादिकों को अरुचिकर कथा कही नाही। बाहर रहिले गोटे अन्य जिल्लार आम जिल्लार भी नुहंती जो माने सब कले मोर परिवार मोर पर्सनालिटी मोर हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं कहले मु केवल से मानक कही जे दीटा व्यूज पाई एभली नेगेटिव न्यूज करुछंती एवं ताकु मु अनुरोध करिवि जे जदि हमर व्यूज दरकार भी बा निजर रील्स चलिबा दरकार आमे ताकु पॉजिटिव वे रे मध्य करि परिबा किछि भलो जिंस प्रचार प्रसार करिकि भी आमे व्यूज पाई परिबा। कोनोसी प्रकार रे आमे नेगेटिव न्यूज करिकि हमर समाज रो या धीरे भल हेनी उन्नति हेनी यही मुझे समस्त को अनुरोध करी कहबी जे आपण भूल न बुझंतु आपण से कथाटा को भल से शुणु। मु सांबादिक भाई कही ना कि मीडिया कही ना कि गणमाध्यम कही ना मु कही किछि चैनल जी भी घरे बसिकी निजे रील्स करुच्ची सी कहीदे निजको गणमाध्यम मुझे कही किंतु प्रकृत जो माने सांबादिक प्रकृत जो माने गणमाध्यम जो माने फील्ड रे बुलुचंती जो माने खरा तरारे बुलुचंती अंचल को जाउचंती खबर नउचंती ये कथा तांको पई नथिला। आपण शुणुले प्रेसमिट करिसेंती अरिंदम राय एवं प्रेसमिट करी निजर स्वर बदलाइछंती। अरिंदम कहिसेंती मु सांबादिकंक प्रति सबु सांबादिकंक प्रति सेमती करिनी एवं जो माने कटक जिला बाहर रही अरिंदमकर फोटो वीडियो को नै रील्स करूछंती मु सेमानकु कहिछि। सांबादिकंक प्रति अरुचिकर मंतव्य परे विभिन्न स्थान रे देखिबाक मिलितला अरिंदम को विरोध करा जाउथिला एवं रोषर विरोधर शिकार होइतिला अरिंदम एवं जहां नहीं सफेई देइछंती स्वर बदलैछि अरिंदमकर। कहिछंती मो विषय किछि न जानी किछि लोक रील्स करी मते बदनाम करूछंती। मु कोनोसी गणमाध्यम संस्था को कि कोनोसी सांबादिकं को अरुचिकर कथा कही नाही। अर्थात सांबादिक माने थाना रे एतला देइथिले जेतु सांबादिकंक प्रति एभली मंतव्य को नहीं सांबादिकंक भितर असंतोष प्रकाश मध्य पाइथिला। तांको विरोध रे पदक्षेप नेबा पई सांबादिक माने दाबी मध्य करिथिले। यार भितरे अरिंदम राय प्रेसमिट करिसेंती प्रेसमिट रे सफेई देइछंती एवं कहिसेंती मु सांबादिकंक प्रति एवं ता सहित गणमाध्यम संस्था प्रति कोनोसी अरुचिकर मंतव्य देई नाही। अर्थात विभिन्न स्थान रे प्रतिक्रिया परे एभली प्रतिक्रिया सामना आसी। सुशांत अछंती फोन लाइन रे। सुशांत विभिन्न स्थान रे सांबादिकंक भितर असंतोषर प्रतिफलन देखा मिला विरोध करागला तापरे अरिंदम को स्वर बदली गला कि निहाती भाव में कहवा अरिंदम तांकर सोशल पेज रे जो भाव में अरुचिकर मंतव्य रखिते ताकू नहीं प्रथमे टांगी अंचल रे बा टांगी अंचलर सांबादिक माने जो भाव में विरोध करते कटक रे अरिंदम को सांबादिक माने विरोध करने घटना बाहर को आसवा अरिंदम स्वर बदली जहाँ फल आज टांगी स्थित बीजेपी कार्यालय अरिंदम सांबादिक सम्मेलन करी सफाई रखिंट कहते कि जो माने फील्ड रे सांबादिक करुचंती बा कौनसी गणमाध्यम संस्था को मु एभली अरुचिकर मंतव्य देई नाही। अन्यपटे जो माने मो विषय जानी नांती मो परिवार विषय जानी नांती मते ठीक से बुझी नांती मोर विभिन्न फोटो एवं वीडियो को रील्स करुचंती जहाँ फल मते बदनाम करुचंती तांको पाई ए मंतव्य मु रखिथिली। ए नै मध्य वरिष्ठ सांबादिक माने सांबादिक सम्मेलन पर मत प्रकाश करचंती। आठगड़ उपखंड अंचल वरिष्ठ सांबादिक सूचना देइचंती कि अरिंदम को छड़ा जीवन अरिंदम को आठगड़ नुहे सारा ओडिशा रे तांको सांबादिक माने विरोध करेंगे कारण आज जो सांबादिक सम्मेलन कले से जो सांबादिक मान प्रति जो अरुचिकर मंतव्य रखिंट से सांबादिक सम्मेलन रे क्षमा प्रार्थना करना दुख प्रकाश करना केवल से निज ढंग से आसिकी कहते कि जो माने रील्स करुचंती से कथा कहते सांबादिक मान को कहना केउठी ना केउठी सांबादिक मानकर असंतोष वृद्धि पाइबा परे अरिंदम स्वर बदली जाइए जहाँ फल से आज एक
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ବି କମି ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ ହେଲା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରାଯାଉଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅରିନ୍ଦମ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦାବିରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଏଭଳି କହିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା ଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ କି ଅରିନ୍ଦମ ଯେହେତୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବାରଣ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଗଡର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଠଗଡ ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଯେ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ପ୍ରଥମେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡିଶାର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି। ତ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ